Guys, dito ako sa Barangay San Isidro, guys. Ayan o. San Isidro, Barangay San Isidro. Magsasahuli ako ngayon, guys, ng wallet na nalaglag, guys. Ayan, guys. Ito yung wallet, guys. So surrender ko sa Barangay San Isidro, guys. Babae. Norberto Viola. Ayan, guys. Daming tao, guys. Sasauli ko lang to wallet. Pero so dito ako sa Barangay San Isidro, guys. Balik ko lang to kung sino mamayari nito, guys. So ayan, nasa Barangay San Isidro yung wallet nyo, guys. So ayan, wait lang, standby. Salamat.